प्रेसाक कित्याक रातचे आपयला कित्याक फाल्यां संडे आनी फाल्यां लोकांक बी विस्तार वाचपाक सगळे गोश्टी येतले. हांव खूब दीस पळयता. कालूच जजमेंट जाल्ले, काल काय पयर कितें तरी जजमेंट जाल्ले आमचे 72चेर. आय एम व्हेरी हॅपी ओवरऑल विथ द जजमेंट ऑफ द हायकोर्ट. And as a Minister for Town Planning, I am very very happy with the overall understanding कित्याक कांय गोश्टी आमकां शिकपाक बी गावतात. दुसरी गोश्ट म्हणजे कितें की 17(2) जे लोक आनी जे NGOs म्हणटाले की अनकॉन्स्टिट्युशनल 17(2) that has been upheld by the High Court. And it has been upheld by the High Court, and the people who are calling it unconstitutional have nothing else to say because they call it their victory or whatever it is. For me, it is a process of learning. As far as the 17(2) is concerned, that has been upheld by the court. What the court has read down is the bylaws and the rules of the 17(2). And काय हरकत ना, कारण 17(2) चे जे bylaws and rules हांवें सदां सांगल्या गोंयकार आनी गोंयचे लोक आनी जे कोण गोंयान येता इन्वेस्टमेंट करपाक, त्याच बरोबर तेंचे कितें तरी कितें जे आसता ते सांबाळपाचें काम सरकार करता, कायद्या प्रमाणे करता. As far as the court is concerned, it has read down the provision पावपाक. No doubt that the rules and guidelines have been set aside for the want of better clarity, which is not something that needs to be taken negatively by us. We are weighing our options, including considering the accepting the judgments and the making necessary changes in public interest. आम्ही जे कितें कोर्टान सांगल्या and जे कितें काय तेंचे वेगळे तरेचे एक इंटरप्रिटेशन आशिल्ले on the rules and bylaws. We are taking that also into consideration. And board meeting आपयल्ली आसा. Court has given a positive example of 39A. तेजेर बी ह्या लोकांनी चॅलेंज केले. तेजेर ह्याच जजमेंटान कोर्टान 39A, which further shows there is lot of petition sought out by the petitioners. One should be graceful in accepting what is not favorable in the judgment while claiming the victory of the people, of course, but same time understanding the interpretation of the judgment of the court. The department is open and the government is open to take the understanding of the court and interpretation of the court on 17(2) rules and bylaws in a different way. I have asked for a board meeting to be convened at the earliest, and we'll take a group of experts. And I have just come back after a detailed meeting with the Honorable Chief Minister, and most importantly, that is after deliberation at the board level. काय गोष्टी जे सांगल्या ते शिकपाक सारखे गोष्टी आहा. आणि हे जे म्हणटाले की 17(2) अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा ते अनकॉन्स्टिट्युशनल ना म्हणून हायकोर्टानूच ते अपील केल्ले आसा. इफ गोवा फाउंडेशन जे आसा NGO is happy with the judgment and they believe that they believe in the judgment what they really wanted, let them make a statement that they will not challenge the High Court judgment in the Supreme Court. The Goa Foundation and तुमका सगळ्यांक been one factors that is playing on our mind, which consider not to challenge is to avoid further litigation, give certainty to Goans first who have suffered for so many years without a voice. In the name of planning, errors can't be continued making people suffer. Correction also includes reversals of zoning in given cases from settlement onwards to some other zones. If there is an error which is an aspect being deliberately been suppressed, and this is what I wanted to bring in front of the media. आम्ही जे कितें केला आनी जे कितें करता, आयज सरकार म्हणून मुख्यमंत्री बरोबर आताच ते बिझी आशिल्ले. आयज मिटींग बी घेवन डिटेल डिस्कशन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आम्ही श्री दामू नायक आमचे पार्टीचे अध्यक्ष, कारण हे पार्टी रिलेटेड ऑल्सो इट इज रिलेटेड टू द गव्हर्नमेंट फंक्शनिंग. 17(2) हॅज बीन अपहेल्ड. बाकी सगळे जे रुल्स रेग्युलेशन बायलॉज जे कितें आहा बोर्ड डिसिजन घेतले. कोर्टाचे जे कितें इंटरप्रिटेशन तेजे डिटेल प्रेझेंटेशन जातले. त्या आधाराचेर नवे तरेचे रूल रेग्युलेशन येवन ते नोटिफाय करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर सुप्रीम कोर्टाचो हांवें जे कितें उल्लेख केल्ले तो वेगळो विशय आहा. पण गोवा फाउंडेशनाक खुशी आसूंक जाय की बाबा ते खुश आहा जाल्यार ते सुप्रीम कोर्टान वचपाची गरज ना म्हणून त्यांनी मिडियाक सांगपाची गरज आहा. आमी खुश आहा. 17(2) चे आमकां वेगळे तरेचे इंटरप्रिटेशन जे कोर्टान दिल्या ते वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंयकार आनी गोंयच्या लोकांचे 200, 400, 500, 600 स्क्वेअर मिटराची जमिनी बी आशिल्ल्यो जे वेगळे तरेन रिजनल प्लॅनान तेका वेगळे तरेचे झोनिंग करून ते दवरलेले. अँड ते रॅशनलायझेशनच्या नांवान ते वेगळे तरेचे एक कितें तरी जाल्ले रिजनल प्लॅनान म्हणून आमी 17(2) हाडलेले हे करेक्शन करपाक. पूण कोर्टान जे कितें आपले इंटरप्रिटेशन दिल्लें आसा ते इंटरप्रिटेशन आमी वी वील ऑनर इट
and we will also have a detailed discussion in the board and मागीर कितें गरज पडल्यार आमी करतले. पूण त्याच बरोबर आमी कोर्टाचे निर्णय आनी त्यांनी जे अपोर्ट केला 17-2 आनी म्हाका एकदम खुशी जाता तुमकां सांगपाक की त्यांनी 39A ची स्तुती केल्ली आसा त्या जजमेंटान. एकदम बरी गोष्ट, कारण स्टेट बरे कायदे हाडटा म्हणून ते सिद्ध जाल्ले आसा आनी हे रुल्स आनी बायलॉज जे आसा ते वेगळ्या तरेन ट्वीक करपाचे कोर्टाचे डायरेक्शन प्रमाणे त्या फ्रेमवर्काचे आधाराचेर आमी ते करतले आनी ते नवे बायलॉज जे येतले जे कोर्टान जे ओवरऑल ब्रॉड गायडलायन्स दिल्ले आसा ते जे फिट जातात ते फिट आमी करपाचो, ते फिट जे जाता that is good. We will see how to deal with those things. What does not fit, we will have to deal with it in a very different way by re-examining each and every issue. So I just wanted to inform the press. केन्ना केन्ना तुम्ही पळयता की जाय तशें ते इंटरप्रिटेशन जाय तशेचे वेगळे तरेचे एक मेलिशियस कॅम्पेन चल्ला, ते काय हरकत ना. द कोर्ट, their prayer was for deletion of 17-2 which has been upheld by the High Court in the state of Goa and which I am very happy. Bylaws and all the rules and guidelines will be tweaked as per the direction of the court and will be put back and notified at the earliest. The detailed discussion in this matter has been held with the Chief Minister along with my party President Shri Damu Naik and myself, and this is how we plan to go ahead. I request the media बी हांव सांगूंक सोदता की हे सगळे गोष्टी हे जेन्ना कितें वेगळे तरेचे कॅम्पेन येता हांव केन्ना तोंडाक लागना तुमी पळयल्या, पूण जेन्ना तुमी कोर्टाचे डायरेक्शन आणि जेन्ना तुम्ही कोर्टाचे जजमेंट वाचता तेज्यान 39A चे बी उल्लेख केले गेले की एकदम बरो कायदो हाडलेलो आसा, पिपल्स पार्टिसिपेशन आसा. आनी ह्या तरेचे गोष्टी करतना आमी गोंयच्या लोकांचो इंट्रस्ट कसो प्रोटेक्ट करपाचो, जे लोक ऑब्सेसिव्ह आहा आनी ऑब्सेशन भायल्या लोकांचो तेजे हांव कांयच करूं शकना. पूण म्हाज्या माध्यमांतल्यान हायकोर्टान जे डिसिजन घेतल्या त्या हायकोर्टाच्या डिसिजनाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमकां फर्दर लिटिगेशन न करता हायकोर्टान जे आमकां गायडलायन दिल्या त्या आधाराचेर बोर्ड डिसिजन घेतले आनी नवे गायडलायन्स बेगिना बेगीन फ्रेम करून ते आमी नोटिफाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी आफ्टर ऑल इन डेमोक्रेटीक सोसायटी वी हॅव टू रिस्पेक्ट द ज्युडिशरी. आय रिस्पेक्ट द ज्युडिशरी आनी ज्युडिशरीन जे कितें गायडलायन दिल्ले आसा ते ट्वीक करपाक त्या आधाराचेर ते ट्वीक करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. सो तुमी सुप्रीम कोर्टान वचचे ना? ते हांवें आतांच सांगलें, तो म्हाजे कडेन तो ऑप्शन आसाच, पूण म्हाका जर वचोंक जाय ती गोष्ट वेगळी आहा. पूण हांव वचूंक सोदिना. तुमी ते पेटिशनराक पयलीं विचाराक हुशाक काय म्हणून, कित्याक आमचे सेक्शन काय कोणी स्ट्रायक करूं ना. इट इज अपेल्ड द सेक्शन. दे वॉन्ट अस टू ट्वीक सर्टन, मेक सर्टन चेंजीस इन रूल्स अँड बायलॉज विच वी विल डू. तुम्ही सांगितले प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन की तुम्ही सुप्रीम कोर्टान ताका चॅलेंज करतले. आयज तुजे फुडें रातचो 10:30 आयला इतलेच खातीर की हांवें डिटेल वाचला. मागीर म्हाजे मुख्यमंत्री आहा, मुख्यमंत्री कडेन चर्चा केल्या, पार्टीचे अध्यक्ष कडेन चर्चा केल्या आनी आमी ह्या निर्णयाचेर पावल्या की आमी कोर्टान जे सांगला त्या प्रमाणे ट्वीक करून ते आमी बोर्डान पास करून आमी ते ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन. नो, इट्स ओपन टू एवरीबडी. बट तुम्ही वचचे ना ते हांव सांगू शकना. बट आता इतली डिटेल मिटिंग जाल्या म्हणटा तेचेर काय डिसिजन जावना, सुप्रीम कोर्टान वचना. ना, पण ते हांव मिडियाक कित्याक सांगू ते कितें हांव करपाचो ते हांवें तुका सांगलां ते सद्या हांव कितें करपाचो. ओके, सो केन्ना चड येता अशें बी कोणाचेर दबाव येता? म्हाजेर न्हू. ज्या लोकांनी पेटिशन फायल केल्या तेणी स्टेटमेंट दिवन दी ते वचना म्हणून सुप्रीम कोर्टाक. हे जे सगळे गोष्टी हांवें पयलीं सांगले, दमनार प्रोजेक्ट आहा, रेल्वे ट्रॅकिंगा कांयच नाका गोंयांत. मागीर विकासा शिवाय रावया आमी. तूं 70रीचो, हांव बी 70रीचो. थंय लायट येवंक नाल्यार आमी करतले कितें? आयज आमकां वेगळे तरेचे आयज लायट आनी हे सगळे पावर ग्रीड बी ते सगळे करता. अंडरग्राउंड केबलिंग गोंया राज्यान चल्ला. हे सगळे गोष्टी विकास म्हणटा, विकासा बरोबर डेव्हलप व्हेरी गुड लॉ म्हणून आनी तेजी स्तुती केल्ली आसा त्याच जजमेंटान. आमचे कडेन जायते कायदे आहा ज्या माध्यमांतल्यान आमी लोकांक रिलीफ आमी दिवंक शकता. त्याच बरोबर हायकोर्टान जे ओवरऑल ब्रॉड गायडलायन दिल्ले आसा त्या ब्रॉड गायडलायनच्या अनुसार आमी काम करपाक जाय. एक प्रकारे गोवा फाउंडेशन स्वतः हांव तेंचेर या निर्णया विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाते याची सरकार वाट बघतोय का? मी कोणाचं वाट बघत नाही. मी म्हटलं 2 आठवडे, एक आठवडा तरी मला द्या. 1 आठवडा दिल्यावर त्याच्यावर चर्चा करूया. एक्सपर्ट्स, बाहेरचे बी एक्सपर्ट्स बोलूया, ते काय म्हणतात ते बघूया. हायकोर्टनी ऑलरेडी ब्रॉड गायडलाइन्स दिलेत. ते ब्रॉड गायडलाइन्स मी इंटरप्रिट करणार आहे, व्यवस्थित इंटरप्रिट करून त्याला आम्ही नोटिफाय करणार. बट हे कोर्टान सांगासर तुमकां पयलीं अशें म्हणटाले की 17-2 चेर थोड्यो हे आसा गजाली चुकीच्यो जाता अशें. चुकीच्यो गजाल्यो तशें नासता. ते तेणी कांय कडेन सांगलां की एका मनशान जर एप्लिकेशन दिलें तर ते सायडीतले बी एरिया ते कन्सिडर करपाक जाय. ते सगळे इंटरप्रिटेशनाचे विशय आहा. ते इंटरप्रिटेशन सारखे करूंक जाय. ते इंटरप्रिटेशन सारखे करूया आनी इंटरप्रिटेशन कोर्टान जे कितें केल्या ते सारखे इंटरप्रिटेशन करून ते वेगळ्या तरेन आमकां फुडें वचपाक जाय. पूण एक लक्षात घ्या की कोर्ट बी केन्ना केन्ना देशान आसता, केन्ना केन्ना गायडन्स दिवपाक. ते गायडन्स दिवपाक आमी तयार आहा
आनी डिपार्टमेंट जेन्ना तयार आहा आनी त्याच जजमेंटान जेन्ना तांकां स्तुती करता 39A मागीर तुमकां खबर आहा की स्टेटान सगळे जे कायदे हाडल्या काय सगळ्यांचे बायलो चुकीचे ना, सगळे वेगवेगळे लेजिस्लेशन आनी लेजिस्लेटिव्ह डिस्कशनाच्या माध्यमांतल्यान जे हाडल्या कांय गोष्टी एकदम बऱ्या, म्हणून आमकां कोर्टाचे बी कांय गोष्टी आयकपाची गरज आहा आनी कोर्टाचे आयकून आमकां जे कितें दिसता ते इंटरप्रिटेशन घेवन ते ब्रॉड फ्रेमवर्क घेवन आमी नवे बायलॉज एंड रुल्स आमी नोटिफाय करता. गरज ना, ते म्हाजे पावरा भितर येता, बोर्डाचे पावर, म्हाजे पर्सनल न्हू, बोर्डाचे सरकाराचे पावर. बोर्ड मिटींग केन्ना जातली आता? जातली रोखडीच जातली. रोखडीच म्हणजे जावंक जाय न्ही, पूण इतले गाय तुका कित्याक? तुमकां सध्या म्हाका गाय ना, पूण तुका हांवें आयज ब्रीफ कित्याक केला, कित्याक फाल्यां संडे कॅम्प हा, मेडिकल कॅम्प, तेजे नंतर पक्षाचें कितें काम हा, ह्यो सगळ्या गोष्टी करपाक जाय आनी संडेचे दीस तुमकां बी विश्रांती बरें गावूंक जाय. म्हणून हांवें थारयलें की आतांच मिटींग जाल्या, आतांच तुमी जर फ्री आसल्यार आमी योग्य ते बातमी दिवया, म्हणजे मेलिशियस कॅम्पेन जे लोकांनी चलयला ते खंय तरी बंद जावपाची गरज आहा. आनी एकूच म्हाजी विनंती आहा मिडियाक, तुमी आमचे मिडियाचे भाव, की जजमेंट वाचल्यानंतर प्रसिद्धी दिवपाची. कोण तरी कितेंय स्टेटमेंट करता, खंयची पार्टी कितेंय करता, त्या पार्टीच्या लोकांक विचारा, बाबा तुमी कितले एप्लिकेशन 17(2) चे घातलेले, तांकां विचारा. ते इतले व्हडले घालता, पर्सनल विशय म्हणून हांव कोणाचेर ताशे मारपाचो मुडान ना आनी कोणाचें नांव बी घेवपाचें मुडान ना. पूण ते लोक जे उलयता, काय गोवा फावंडेशन आसूं, गोवा फावंडेशन खूश आसूंक जाय की बाबा 17(2) हायकोर्टान अफेल्ड केला, 39ची स्तुती केल्या, सुप्रीम कोर्टान वयता काय तेणी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय, हांवें स्पश्टीकरण दिवपाची गरज ना. गोंय राज्यान विकास हे जातलेच. भारतीय जनता पक्ष रोडाचो नेटवर्क तुमीच स्तुती करता न्ही, विमानांतल्यान सकयल देंवताना तुमी पळया न्ही, केंद्र सरकारान कितले व्हडले रोड्स आनी बरे रितीन सगळे केल्ले आसा. डेव्हलपमेंट कम्स विथ इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड इट्स ओन सोल्युशन्स विच यू हॅव टू रिझॉल्व. केन्ना केन्ना कोर्ट जेन्ना कोर्ट आमकां कितें सांगता, म्हाजी मनस्थिती अशी आहा की कोर्टान आनी कोर्टाचे जजीजान जे कितें म्हाका रेस्ट नासता सॅटर्डे संडे, हांव प्रत्येक मतदारसंघान वेगवेगळे आमी तेच चर्चा करतले मुख्यमंत्री कडेन की बाबा हे मेडिकल कॅम्प्स आमी करता, आमकां हेल्थान आनी कितें करपाक जाय. हे कॅम्पेन मिटींग आशिल्ली फक्त टावन प्लॅनिंगाची मिटींग न्हू, अध्यक्ष आशिल्लो दामू नायक, मागीर आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले, हांव आशिल्लो, आनी आमकां वेगळें कितें करपाक जाय. आयज 16, 17, 18 म्हयने उरले इलेक्शनाक, 2 वर्सां उरल्या म्हाका दिसता. ह्या 2 वर्सान आमी सरकार म्हणून आमी कितें करतले, जायते गोष्टीचेर चर्चा जाता, ते सगळे मिडियान सांगपाचें. हे सगळे तुमी मिडियान विचारपाचें नासता, तुमकां सगळे कशें चलता ते खबर आहा. सोडून रिजनल प्लॅन गोंयान जावचो ना, रिजनल प्लॅन फिजिबल ना, म्हणून आमी झोनींग प्लॅन धाडले. आनी कोणी आमी सरकार चलयता, लोकांक आमकां निवडून हाडलेले आसा आनी हेजेर चर्चा जेन्ना वेळ येता तेन्ना चर्चा करुया. सध्या तरी चर्चा करपाची गरज ना. सध्या वेगवेगळे कायदे आहा, लोकांक कशें आमी डेव्हलपमेंटा बद्दल लोक हॉटेलां घालता, तरेतरेचे गोष्टी करता. आमी कशें कितें करूं शकता लोकांच्या बऱ्या खातीर आमी करपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आयज सांखळी सारक्या भागाक विठ्ठलापुरान तुमी केन्ना चिंतलेले की इतली व्हडली बिल्डींग येतली म्हणून? बिल्डींग आयल्या न्ही, लोकांक गरज आहा. थंय शॉपिंग मॉल आहा, तुमी पळया यंग जनरेशन, तांकां लायफस्टायल चेंज जाय. हे लायफस्टायल चेंज घडोवन हाडपाक सरकारान प्रयत्न करपाची गरज आहा. आमी अशेंच धरून बसले की असोच कायदो आशिल्लो म्हणून तशेंच कायदो आसपाचो तसो उरूंक शकना. तसो आमी मॉडिफाय जेन्ना गरज पडटा करपाक, आमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसपाक जाय. आनी सरकार प्रोएक्टिव्ह, प्रोग्रेसिव्ह आनी वेगळे तरेन करपाक जाय. आमी कोणी तरी कोर्ट केस फायल केली म्हणून आमी बॅकफुटार व्हरचे ना. आमी बॅटिंग सदांच फ्रंट फुटचेर करतले. आनी म्हणून तुमकां सांगपाक आयला की कोर्टान जे आदेश दिल्या, कोर्टाचे फ्रेमवर्कान रावन आमी एक्सपर्ट्सांक बी घेवन नवे तरेचे गायडलायन जे बोर्डान पास करून आमी बेगीन आमी नोटिफाय करता. So, but why the regional plan is not possible? I don't have to answer that question. It is up to the government. कोर्टान वचत आनी परत बडी मारीत जाली. कोणूच बडी मारूं शकना. लेजिस्लेटिव्ह एंड गव्हर्मेंटाचे पावर्स वेगळे असता आनी गोंय राज्यान रिजनल प्लॅनाक गरज आहा काय ना, काय झोनिंग प्लॅनच्या माध्यमांतल्यान काय ह्यो सगळे चेंजीस ओरिजिनल झोनिंग प्लॅनान, ओरिजिनल रिजनल प्लॅनान आमी इंटिग्रेट करतले. हे वेगळे तरेचे मॉडेलिटीज आसा ते हांवें प्रेसाक सांगपाची गरज ना. पूण एक लक्षात घे, फाल्यां हांवें नेनेचे प्रॉपर्टी समज कन्वर्ट